खाना प्रतियोगिता हो रही है, खाना बना रहे हैं सब। यहाँ पर ऐड चल रहा है सनराइज कंपनी का। यहाँ पर खाना बनवाया जा रहा है, जिसका खाना अच्छा है उसे प्राइज मिल रहा है। हाँ, वहाँ पे खाना बन रहा है। अभी एक राउंड আচ্ছা हो गया है, হয়ে গেলে না একটু दूसरा নাম দাও राउंड। দুটো টিম নিচে অর্পিতা রিতা আচ্ছা দ্যাটস আ বিউটিফুল কে অর্পিতা তুমি কি দেখলে তোমার টিম মেম্বারের সঙ্গে তোমার নামে যেরকম মিল অর্পিতা রিতা ওকে আর সৌহার্দ্য আর রিনা রিনাদি আপনি একটু হাসুন আপনি এত সিরিয়াস কেন ভয়ঙ্কর লাগছে আপনাকে দেখতে সরি এত গম্ভীর হয়ে থাকবেন না আচ্ছা দুটো টিমই একটু মাঝখানে হয়ে যাও মধ্যমনে হয়ে যাও ফর দ্য ফটো সেশন অর্পিতা রিতা একটু মাঝখানে দাঁড়াতে হবে একটু মাঝখানে দাঁড়াতে হবে चलो अलिया है तो एक तब सब हो रहल छै, हम सब घूमल आयल छै वहाँ तऽ देखलहुँ है इएह सब हो रहल है। এই কারণে একটা টুপি পড়ে গেল और यहाँ पर अभी अभी हमने देखा सनराइज कंपनी के मालिक आए थे। আপনারা সেইভাবে হাসুন সেই হাসিটা দিন